So kata so problem number 1 tano, illustration number 1. In the figure shown, gid ni linear figure, assume that the 20 mm diameter rivet joins the plates that are each 110 mm wide. So ayakab lang agi ay plate tano adwa timan na 110 mm. Mapasad na piya ka sumpats kanya na sa timan a rivet na ay diameter ko no rivet tano na 20 mm. Na ito na pa ni note tano saan? The allowable stresses are 120 for bearing. Ay ako na allowable stresses tano na 120 megapascal para ko bearing and 60 megapascal for shearing. So 60 para kung sa shearing stress na ay ako na allowable kagaganian na 60 megapascal for shearing of the rivet. Ginaya ka shear saya na so rivet. Ay ako na allowable o di na capacity na rivet tano para sa shearing na 60 megapascal. Nagyanganap man na kuan bearing tano si ko plate. Kailangan na muna makuan ka saya note tano siya plate giya na rivet. Na para si ko plate na ay bearing kagaganian na 120 megapascal. Determine the minimum thickness. So, ay paganya pa kaisa na kuwanta no kon so minimum thickness. Thickness minimum o umani plate. Anto na ako ni pinakamay to a plate. Kapakaya mo sa tano. Letter B, na the largest average tensile stress. Anto na pinakamala sa mato na tensile katawan tano so tensile gustong compressive na unders kanin sa normal stress. So ay kwanta na ron na i-denote tano sigma largest average tensile stress si eco plate. Sa mato na tensile para si eco plate. Na. So given ad na bearing, ad na shearing, ay apakaisin na T minimum next ton na average the largest tensile para si ko plate. Na kumasoy tano ko formula tano. So formula tano bearing sa stress na is equivalent sa force over area. Na mapasad gangan na force over area tano bearing ayap ka bearing saya nagiya saya part saya giya ni tulad tano letter C. Na pero ilain ka na ayakap kile tano ron sa part saya na rectangle. Sama na to na ayakatawan tano saya na anto na. Ayakatawan tano saya na so area peragyang to area tano ay diameter o rivet tano na 20. Ay diameter na pun ka saya papunta ro ka diameter man na wad na circle ka na yuto pa ka prepagaan ka so pamapag-straighten ka datara saya gina ni diameter yan. So kaya to ko ang tano again na 20. Next ton na suka kapal. Nagina na kakapal, nagina suka kapal lagi a plate tano. So kagi di tano ng katawan ay bukat ang tano na kay di ba? Kataya diameter ya na may kaso saya kakapalian kagi di tegunta no ro na unknown kaya gina ni pa kay na kuan letter A. So meaning na ibu tegunta no sa na T. So mimbulo ya 20 mm multiplied by thickness. So force tano na dami aloya force kaya bumatatagusi ko figure na letter P. Sa meaning na itigunta no siya force na letter P. Napasad na given so bearing tano kaya bearing stress tano allowable yan na 120. So kapay surat tano siya 120 Newton per mm squared. Na duwati man tano unknown ka so force na di katawan. So, thickness na di katawan. So, ano tanusong? Si tanusong si ko, ikadua given. Kuranganan. So, next ton na, set tanop man sa shear. Nanto na sa formula tanong sa shear. Ay, formula tanong sa shear na shear is equivalent sa force over area. Nga. Si sa shearing stress na given, so kuguga o rivet. Giya ibabagay siya shear na batayan ko problem ka para ng ku rivet. Ayap ka shear ko rivet na giya.
waya dia tigak na nakadepende ya. So formula stress na malbud ka force over area. Pero so kakeklaro nga wanto na area up kasakitan nagwanto na area consider na gito di yung dip matawan. Kagaya Pitero saya na shearing stress na kailangan na so force ka aguso area nga na nakaparallel ko manisa. Meaning na aya kuan kagaya Pitero na si pinoto ko rivet nakataya so area nakaparallel so iko force ka laman so force ka agiya horizontal. Na ilangan mambuso area agiya ngayap ka para sa shearing sa ngaya rivet ka nakaparallels kanya nga circles kanya na aya linya niyan mambunan naka-horizontal kagi so look agya ngaya rivet. Sama na to na so shearing stress na given 60 Newton per mm squared. Mapasad na aya so force tano na di katawan letter V ginan so tuguntan no si sa kilid ay given si ko problem na P sama to na sambin tanod mambuya sa P over area nanto na area nagi circular man nagi rivet tano ka diameter once a maloyer ka diameter na meaning nagi to area tano na circle sama to na so circle nanto na so kwan yan pi over 4 diameter squared. So kagaya diameter tano given si ko rivet na 20 so baloin tayo niya 20 squared. So miya kwa tano so force P input tano dan. So koto 60 times pi over 4 times 20 squared equal tano so mimbolya 6,000 pi o di na ya force tano na 18,850 Newton. So ginani letter P tano. Miya kwa tano so letter P na kapakaid na isab tano sa ngaya bearing stress tano. So once agia 18,000 na isab tano sa ngaya bearing na ilaya niyo so bearing stress formula tano kaaya bumimbolya unknown ron na so letter T aso thickness agina ni ipigi sa isa ngaya problem tano A. So isab tano ro mimbolya 120 Newton per mm squared equivalent sa 18,850 Newton. Mapasad na i-divide tano sa 20 times T. I-cross multiply tano para malbud o din na usan tanon so calculator. So mimbolis kanya na pera. So ilayin tanon so answer tano. So mimbolaya aya answer tano na 7.85 mm. So ginanip minimum thickness tano para sa ngaya plate tano. So anto na next one. Average tensile plate. Average tensile stress para si ko plate. Na yung na plate ay pagminyansan na kagiya ayam niya aloy tano, liwa miya pera tano maripit ay pigilan tano na anto na relationship po area si ko force. Nakagiayam niya aloy saya na normal stress kagiya tensile na ay pagminyan na dapat na ay consider tanwa area na so area ang naka-perpendicular sa ko force. Yan discuss tanon ng siko paganay saya basta normal stress na so normal stress na duha ka klase ad na tensile na ad na compressive na ino pa na tensile ka to importante makasusulod ko normal stress. Ay meaning nga normal stress na perpendicular so area nga si ko force. Kataya saya matatago so force tanon saya sa ako magsaya saya udi na katayas kanin sa baba na pagilain tanon na area ay naka-perpendicular. Anto na area sa naka-perpendicular pamaka ipag example tano as box nakataya so plate tano pamapagilain ka top view kataya so top view niya ni barat nakataya so side view niyan na so force ka na sa barat psung so ginan na ayan naka-perpendicular saan na area nakataya giya amya kasangor tano giya area saan na ginanin naka 90 degrees on so force ka ginanin naka 90 degrees on so aya pagilan tano area na saya na duwat yaman na area ngayon to kapakaya putol na ka so kuan saya nagiya area saya na kapakaya man na putol na ka saya na ginan mabuhay area saan ginabuy pa ka pumili na kagina duwat yaman kagisaya inusiran miya kami kas o siya nga putula nakalpasan na sa look no siya nga putula na doon na putol yan so ibarat na imang buwa figure tano na malumadakal ka duwati man ni rivet
isa, dua, saya mambunad na isa saan, na pamimilian ka area na talo. Area saan, kaad na mial pason na isa timan, agu area saya mial pason na dua. So, anto na pagilayan tano ron. Ay pagilayan tano ron na, so formula o tensile stress tano, na so area agu so tensile stress na inversely proportional. Anto na yung meaning nga inversely proportional. Sadin sa kapakala o area nga nakapakay to o tensile stress ka. Normal stress ka. Na sadin sa kapakay to o area nga nakapakalaya. Anto na so pakaisit ano saya. Pakaisit ano sa problem na so largest, pinakamala ang normal stress. Paano to pumbuloy ang mala so kwan? Na stress tano saya? Pakala o normal stress tano kag inversely proportional sa kanyang ko area na pakala o normal stress tano sa sadin sa kapakay to o area. Nako to, mimili tano sa ngaya dua. Andi mas may to ni area. Mas may to area na giya kag kasaspekan sa satiman. Ka kuan na 20 mm manan. May spekon. Meaning na siya ka pagilay sa pinakamala tensile kag so area nga namya kay to. So, kwanta no saya, mimula tensile stress tano, pera, 110, labatan ka sa 20, sa mimula 90. 110 minus 20, sa mimula 90, mm, area bisanan. Kasi dapat napaganete kung tanong na force. Ando so force tano, force tano na ko to 18. So, 18,850 Newton divided by area. Pera so area tano, 110 minus 90. So, kuha nga, diba? So, area rectangle na, length times width. Nakataya so width yan siya, pera so width yan. So, katas yan, width yan na, so thickness. Pera so thickness tano, 7.85. So, 7.85. So, pera, tensile stress tano, compute tano dyan. So, kung ito ay na may alinon saya, kanabay ni 90 ka. So, 110, nalibatan ka sa 20. So, 110, nalibatan sa 20. So, ilan tano, ay mimbali a final answer tano na, gitwa 18,850 divided by 110 minus 20 times 7.85. So, mimbolis kanina 26.68 megapascal. So, gina ni largest average tensile stress para sa kanya problem.